السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم على قناتكم بروف دو فرونسي معاذ. اليوم سوف نجري الدرس المتواجد في كتابكم كتاب اللغة الفرنسية الصفحة 36 و 37. فنبدأ على بركة الله. Nous étudions la proposition subordonnée complétive. نحن ندرس الجملة النسبية المكملة. J'observe et j'analyse. J'observe et j'analyse يعني ألاحظ وأحلل. لا كاهنة هي امرأة، وكاين واحد الامرأة اسمها كاهنة. Khaled contemplait souvent sa mère adoptive et se demandait pourquoi cette femme était considérée comme étant hors du commun. قالك خالد كان يلاحظ ويراقب دائما أمه أدوبتيف بمعنى الأم متبنية اللي تبناته. et se demander ودائما يطلب مع روحه، يعني يتساءل مع روحه se demander pourquoi cette femme était considérée comme étant hors du commun. قال لك دائما يتساءل مع روحه، يقول بلي وهذه المرأة وعلاش خارجة عن المألوف. étant hors du commun يعني خارجة عن المألوف. d'abord إذا بداية تقديم الحجج غادي يعطينا بداية تقديم الحجج. صحيح، ها هو d'abord. الكاهنة était pacifique quand elle rétablissait l'équilibre entre ses tribus. Elle pensait qu'il fallait être juste, surtout lorsqu'elle distribuait le grain, les dattes et l'eau. قال لك في الأول كاهنة كانت زعما ساهمت في توازن ما بين القوم تاع القبيلة تاعها. tribu يعني القبيلة. Elle pensait qu'il fallait، قالت لك كانت تخمم وتقول بلي لازم يجب أن نكون juste يعني عادلة. surtout lorsqu'elle distribuait، خاصة لما كانت توزع le grain هو القمح، التمر les dattes et l'eau الماء. par ailleurs هيا deuxième argument يعني ومن جهة أخرى par ailleurs c'était une guerrière qui se livrait sans limite à la passion des armes, des joutes et des combats. قالت لك ومن جهة أخرى كانت مقاتلة يعني مجاهدة وعندها السلاح وكانت تحارب يعني في المعارك. relève dans le texte deux arguments qui montrent que Kahina était une femme exceptionnelle. Il y a deux arguments déjà. Il y a d'abord et par ailleurs. يعني ماشي هادو هما لي زارغومون يعني هادو d'abord et par ailleurs هما يبداو لنا لي زارغومون. صحيح، يبداو لنا لي زارغومون. alors le premier argument c'est الكاهنة était pacifique. هيا الكاهنة était pacifique quand elle rétablissait l'équilibre entre ses tribus. Et deuxième argument, c'était une guerrière qui se livrait sans limite à la passion des armes. Vous voyez? Par quoi est compléter la proposition soulignée dans le texte. قال لك بواش par quoi compléter يعني بواش كملنا la proposition soulignée. بواش كملنا هايا qu'il fallait être juste خاصها تكون يعني عادلة dans le texte. Et par quel mot est introduite cette deuxième proposition? Par quel? C'est par que. صحيح، وعلاش هي راكم تشوفوا que u
لأن il راه يبدأ بفويال alors نحينا le e ودرنا apostrophe صحيح. Je retiens استنتج la subordonnée complétive est dite conjonctive lorsqu'elle est introduite par la conjonction de subordination que قال لك la proposition complétive يعني الدرس اللي فات قرينا relative يعني relative متصلة بالاسم mais complétive تكمل لنا الفعل et dite conjonctive lorsqu'elle est introduite par la conjonction de subordination دائما تبدأ بلا conjonction de subordination اللي هي que souvent elle est complément d'objet du verbe de la principale هي le complément d'objet du verbe يعني le complément d'objet direct تاع ou bien indirect تاع الفعل اللي يكون متصلة به اللي تكملوا لنا صحيح اللي تكملوا لنا هاد لا proposition subordonnée complétive كيما قلت لكم لا proposition subordonnée complétive complète le verbe تكمل لنا الاسم تجي مور باردون تكمل لنا الفعل تجي مور الفعل elle répond à la question تجيب عن السؤال quoi ou bien de quoi ou de quoi. Exemple, il était persuadé qu'il fallait être juste. Qu'il fallait être juste complète le verbe était persuadé. Ça y est, راه متصرف plus que parfait. إذا راه تكملنا هاد la proposition subordonnée complétive complète était persuadé. تكملنا الفعل. Ça y est. Éclairage. Éclairage. La proposition principale. La proposition principale هي يعني الجملة الأساسية. كما هنايا عندنا في هذه في l'exemple elle était persuadée هذه هي la proposition principale. وهذه la proposition subordonnée complétive. هذه هي الcomplétive qu'il fallait être juste. proposition principale كيفاش غادي نصرفوا الافعال يعني غادي يوريونا كيفاش نصرفوا الافعال لي فيرب دوبينيون فيرب دوبينيون يعني تاع وجهة الرأي صحيح تاع الرأي croire يعتقد penser يخمن affirmer يؤكد constater يحقق كي يعني كيكون عندنا لي فيرب دوبينيون لي فيرب اللي يجيو موراه يعني كي يجيو مور كو يجيو à l'indicatif. Exemple, je pense qu'il lira ce roman historique. هيا je pense يعتقد بأنه غادي يقرأ هذا الكتاب الرواية التاريخية. هيا هذه راه مصرفة في l'indicatif. Les verbes du sentiment تاع المشاعر يعني الأفعال تاع المشاعر douter يعني يشك désirer يرغب craindre يخاف vouloir يرغب هذه دي سنتيمون الافعال تاع لي سنتيمون الافعال اللي يجيو موراهم مور الافعال تاع لي سنتيمون يعني مور كو يجيو او سبجونكتيف يجيو في السبجونكتيف je veux qu'il lise ce roman historique je veux يعني ارغب ارغبوا زعما باش يقرا هذا الكتاب هذه الروايه التاريخيه هيا ليز راه مصرف في السبجونكتيف لي فيرب امبيرسونال يعني لي فيرب امبيرسونال هما il faut il est souhaitable que هادو هما الافعال امبيرسونال يعني غير شخصيه يعني ما عندهمش شخص محدد اللي يهضروا عليه صحيح فيرب les verbes اللي يجيو مور impersonnel يجيو au subjonctif. Il faut que tu lises ce roman historique. قال لك يجب عليك قراءة هاد الرواية التاريخية. في la forme négative et interrogative. La forme négative et interrogative بمعنى تاع سؤال la phrase interrogative. Les verbes souvent, دائما ou subjonctif. يجيو في subjonctif. Je ne crois pas. قالوا لا أعتقد. Malgré croire, c'est un verbe d'opinion. Mais كي يجي في négatif, كي نديرو la négation, يجي الفعل اللي موراه يجي في subjonctif.
ça y est, malgré على بالنا بلي croire يجي c'est un verbe d'opinion, c'est un verbe d'opinion, mais كي نديرو هاد لو verbe d'opinion في النيغاسيون نديرو négatif يجي الفيرب اللي موراه اللي après que يجي في subjonctif. Que tu puisses lire ce roman historique. Ah bon, درنا في subjonctif. Est-il possible que tu lises ce roman historique? Ah, c'est un verbe de impersonnel où j'ai le fait subjonctif. Alors, j'ai vérifié la conjonction de subordination que se place toujours après un verbe. Est-ce que c'est vrai ou faux? La conjonction de subordination que J se place toujours après un verbe. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Alors, c'est la bonne réponse. C'est vrai. La complétive est au subjonctif après un verbe d'opinion. يعني قال لك الأفعال اللي يجيو مور les verbes d'opinion يجيو في subjonctif. Est-ce que c'est vrai ou faux? Non, c'est faux. يجيو في l'indicatif. l'indicatif. وعلاش؟ ها هي القاعدة تقول لنا باللي الأفعال يجيو les verbes d'opinion اللي يجيو موراها يجيو موراها في l'indicatif pardon. Alors c'est faux. ما عدا في النيجاتيف اللي يجيو في subjonctif. Alors c'est faux. La complétive est un indicatif après un verbe exprimant une volonté. يعني أفعال اللي يجيو مور volonté يجيو في subjonctif. Est-ce que c'est vrai ou faux? C'est vrai. هيا sentiment عندنا vouloir volonté الرغبة. Alors يجي في subjonctif. Je m'entraîne أتمرن. Je complète le tableau avec les verbes suivants. أكمل الجدول مع الأفعال الآتية. عندنا les verbes expriment une opinion. غادي نديرو 1. Les verbes expriment un sentiment, une volonté. Les verbes qui expriment un sentiment بمعنى مشاعر, une volonté رغبة. Ça y est. Alors le verbe, le premier verbe, s'étonner. S'étonner يعني يحير, يندهش. Alors c'est un verbe de sentiment. نديروه في الخانة الثانية. s'étonner. Détester. Détester يكره. C'est un verbe du sentiment. Falloir. Falloir يجب. يعني c'est un verbe de la volonté. Estimer. Estimer بمعنى يقدر. C'est un verbe de l'opinion. Croire. Croire بمعنى يعتقد. Alors c'est un verbe de l'opinion. Être sûr يعني متأكد بمعنى c'est un verbe de l'opinion. Douter. Douter يعني شك, فيها الشك. C'est un verbe de sentiment. Oh, pardon. De sentiment. Exiger. Exiger يعني يطلب. C'est un verbe de volonté. Craindre. يخاف. Craindre. C'est un verbe de sentiment. Vouloir. Vouloir, c'est un verbe de volonté. Déclarer. Déclarer. بمعنى زعما par exemple je déclare que je suis contre. يعني نعبر على l'opinion. Alors c'est un verbe de l'opinion. Penser. Penser يعني يعتقد. يخمم. C'est un verbe d'opinion.
être persuadé, يعني c'est un verbe d'opinion ou bien de l'opinion d'opinion. Alors ordonner يعني يرتب إلى غير ذلك. C'est un verbe de sentiment et de volonté. C'est un verbe de volonté. Alors ما هو المغزى من هذه الأفعال؟ شوف les verbes expriment un sentiment ou une volonté غادي نصرفوهم الأفعال اللي يجيو موراهم يصرفوا في السبجونكتيف. subjonctif و les verbes اللي يجيو هنايا في l'indicatif. Ça y est. Deuxième exercice, je vais recouper les phrases suivantes en soulignant la proposition subordonnée complétive. Et là, on va s'attarder à la proposition subordonnée complétive dans les phrases suivantes. Dans un débat concernant l'histoire, il faut que tu sois précis dans tes interventions. Alors, هنايا ها هو le verbe اللي راه يكمل la proposition subordonnée complétive. Dans le sud algérien, existaient des lieux que les colons ne connaissaient pas. Est-ce qu'il y a une proposition subordonnée complétive dans cette phrase? Il n'y a pas. Les livres que le professeur nous a donnés à lire parlent de l'Antiquité. Il n'y a pas dans cette phrase la proposition subordonnée complétive. Il était sûr que la violence faite à leur peuple casserait un jour. Alors, هذه فيها proposition subordonnée complétive. L'Arbi Ben Mehdi avait déclaré à ses geôliers que les Algériens allaient tôt ou tard obtenir leur indépendance. Voici la proposition subordonnée complétive. هنايا راه يكملنا le verbe avait déclaré. يعني راه مصرف le plus que parfait. Je transforme les groupes nominaux compléments d'objet en proposition subordonnée complétive. غادي نحولوا هذه الجمل la proposition من nominaux complément proposition subordonnée complétive. À l'école, les professeurs nous apprennent l'importance de la nation. De nombreuses associations pensaient la solution politique possible. Les colons croyaient à l'incapacité des Algériens à se libérer. Je crois en l'intelligence des êtres humains. Alors, غادي نحولوهم la proposition subordonnée complétive. تبعوا معايا فيها الشاشة نحلوا التمرين مع بعض. Alors, à l'école, les professeurs nous apprennent que la nation est importante. قال لك في المدرسة الأساتذة يعلموننا باللي زعما الوطنية مهمة. De nombreuses associations pensaient que la politique est la solution. قال لك بعض الجمعيات يعتقدون بأن السياسة هي الحل. Les colons croyaient que les Algériens sont incapables à se libérer. قال لك الاستعمار كانوا يعتقدون باللي زعما الجزائر ما غاديش تتحرر. زعما الجزائريين ما غاديش غير قادرين على زعما تحرير أنفسهم. Je croyais que l'intelligence humaine va trop vite. قال لك أعتقد بأن الذكاء الإنساني غادي يذهب بعيدا. Je complète
les phrases. Les indépendantistes pensaient que l'Algérie sera libre un jour. قال لك les indépendantistes يعني المتحررين يعتقدون بأن الجزائر غادي تصير حرة ذات يوم. Les Algériens étaient convaincus que la lutte armée était importante pour libérer le pays. قال لك الجزائريون كانوا قانوعين باللي زعما المقاومة العسكرية مهمة لتحرير بلادهم. Le colonel de ALN nous a donné l'assurance que l'occupant sera débarrassé dans un jour. قال لك le colonel يعني الحاكم تاع الحزب ALN أعطانا l'assurance يعني أكد لنا باللي que l'occupant sera débarrassé dans un jour. قال لك باللي زعما المستعمر غادي يخرج ذات يوم. Les musulmans souhaitaient que l'islam soit dans tout le monde entier. قال لك المسلمون يتمنون زعما لو كان الإسلام راه في كل مكان في كل بقاع العالم. Nous sommes heureux que vous soyez là. قال لك نتمنى لو كان تكونوا هنايا. Mon avis en quelques lignes. رأيي في بعض الأسطر. Fatma Nsoumer a sacrifié sa vie en luttant contre l'invasion des troupes françaises. Construis un court paragraphe dans lequel tu donneras ton avis sur le combat de cette glorieuse femme. Utilise une proposition subordonnée complétive. قال لك فاطمة نسومر كانت ضحت بحياتها ضد وكافحت ضد القطيع الفرنسي يعني الاستعمار الفرنسي. ابني فقرة صغيرة تحكي فيها وتعطي رأيك فيها على هاد المجاهدة الشجاعة. واستعمل une proposition subordonnée complétive. Fatma Nsoumer est un symbole de la révolution algérienne contre l'occupant français. قال لك فاطمة نسومر هي أحد الرموز الثورة الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي. Au premier lieu في النقطة الأولى Fatma a pris le commandement après la mort de son chef malgré qu'elle fut femme. قال لك في المرة الأولى يعني d'abord ولا au premier lieu وعطيتكم الارغيومون الأولى قلنا بلي فاطمة نسومر أخذت القيادة بعد موت القائد تاعها بالرغم من أنها كانت امرأة. Au second lieu في يعني ensuite elle remporte plusieurs victoires et gagne le titre Lalla malgré son âge. قال لك ربحت عدة معارك وفازت أيضا باسم لالا بالرغم من سنها. Enfin, elle voulait que sa patrie soit libre le plus temps proche possible et à tout prix. قال لك وفي الأخير كانت حابة البلد ديالها يتحرر بأقرب وقت ممكن وبكل ثمن. ها هو la proposition subordonnée complétive. Elle complète le verbe voler. C'est un verbe de volonté, c'est le verbe vouloir. Ou ها هو le verbe être conjugué au subjonctif. Je finis mes paroles وأكمل كلامي par لالا فاطمة نسومر et la reine des montagnes de tout temps. وقلت لكم في الأخير أنهي كلامي بأن فاطمة نسومر هي ملكة الجبال في كل الأزمان وفي كل وقت. وبهذا وصلنا لنهاية الفيديو. شكرا مشاهدتكم الفيديو. ما تنسوش بالاشتراك على القناة وتفعيل الجرس لتحقيق لكم كل جديد وما تبخلوناش بإعجاباتكم وتعليقاتكم محفزة لكي نواصل ونستمر. إلى اللقاء.